कास्ट सर्टिफिकेट केमिति जे सेंट्रल गवर्नमेंट दबो मते आपण क्लियर करू कास्ट सर्टिफिकेट कि सेंट्रल गवर्नमेंट दियन जो माने सेंट्रल लिस्ट रे रहिबे सेमानक पई रूल ठीक स्ट्रिक्ट अछि सर ओडिसा रे जो माने भी प्रकार ओबीसी ठीक আছে কাজ করুছন স্যার प्रकृତରେ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जातीय भाव अछि जा थिला एकदम अच्छी ओडिसा रे एनसीआरबी डाटा दे प्राय तो 57% एट्रोसिटी बढ़ी सरकारी डाटा आमर डाटा जातीय से निच जातिर बोली ताको ऊपर अत्याचार निश्चिंत कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भुवनेश्वर पुरी जीवा बाईपास रोड रे 4 सरकारी पैसा मशाणी है आज्ञा जाति केमती नहीं आज्ञा 4टा मशाणी 4 मशाणी है देखे देबू तदंत हेले एटा पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर कहले मो कहू छ आपण कंप्लीट करू आ कहले संख्या भितर जति जाति बांटी के नै जो एटा कहू कहले कोन हबो हम जाति जनगणना हले जे देशर ओबीसी समाज लोक जो पछुआ वर्ग समाज लोक अछंती जो मानकर मानसिकता एटा भरी रही जे एससी एसटी समाज लोक ताको भाग नै जाउछंती सेटा स्पष्ट होई जबो प्रकृति रे ओबीसी समाज रो भाग किए खाउ गोटे जाति हेले धनी गोटे जाति हेले गरीब समाज कोन असुविधा हो आपण आसीबा टॉपिक कहि देले बोली दलित ताहले महात्मा गांधी जो कथा कहतले सेटा मायावी तो बोते कहतले बोली सेटा से काय ला आपण संविधान को मानिबे ना आपनकर संविधान ले संविधान रे 351 आपण जदी हरिजन शब्द आपण जदी आपण जदी हरिजन शब्द को ग्रहण करबे चाहंती ताले आपण लेखि दियो आपण अगेंस्ट में एससी पीआर केस करिबो आपण तो विरुद्ध रे मानहानि केस करिबो क्या आपण एटा स्टैंड करछन हरिजन शब्द कहबे कहूची आपण दया करी करू हमें दया करी कि हमें अनुसूचित जाति गत मास शेष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार 4टी बैठक बसीथिला सीसीएस सीसीपीए सीसीईए एवं कैबिनेट बैठक ए बैठक पर अश्विनी केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस ब्रीफिंग करथिले जोटू एक खबर आसिला जे केंद्र सरकार जाति भित्तिक जनगणना को अनुमोदन दैछंती याकु नै आज हमर आलोचना या पूर्व 2023 मसिया रे बिहार रे जाति भित्तिक जनगणना को सरकार अनुमोदन दैथिले बिहार सरकार मो सहित अछंती 2 जण एक्टिविस्ट लिटू बाबू एवं अनिल बाबू न्यूज रूम रो एडिटर मनोरंजन सार एवं वरिष्ठ राजनेता आम सहित खारबेल स्वाई सार मध्ये उपस्थित रहिछंती जाति भित्तिक जनगणना एठी जो 2 जण आम सहित अछंती खारबेल बाबू को भी अछंती एमानकर कहिवार कथा होउची जे ओडिसा रे भारत वर्ष रे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन माने ब्राह्मण बड़ अन्य जाति माने छोट जातियान भित्तिरे समाज बंटा है स्वाधीनतार एते वर्ष परे मत जाति जाति भितर विभेद अछि जोथि पय ब्राह्मण करण माने हम पूरा व्यवस्था को माडी बसछन ए होछि राहुल गांधी कथा तो मोदी कहउतले ए सब कथा होछि अर्बन नक्सल ए माने हेले जो माने ए सब कथा गुडा कहउछन ए माने हेले अर्बन नक्सल माने शहरी नक्सल माने ए माने तो भारतीय जनता पार्टी ए जाति भित्तिरे जनगणना को स्वीकार करूना किंतु सारा भारत वर्ष रे राहुल गांधी जेतेबेले कथा सब प्रचार कले परवर्ती समय नरेंद्र मोदी को कैबिनेट कहले एथर जाति गणना हो अर्थात ब्राह्मण कर्ण दलित अलगा जाति किए केते अछंती तार गणना करा जिवो और से भित्तिरे सरकारी योजना प्रस्तुत करा जिवो कांग्रेस तो एमती कहलानी जे 50% जो रिजर्वेशन अछि से रिजर्वेशन रो कोटा को उठे दिया जो अर्थात बढ़े दिया जो 50% नो 60 हेई पारे 70 हेई पारे जाति भित्तिरे जति जाति हिसाब रे कोटा जाति जहार जति की संख्या तार सेति की भागीदारी ए होची जाति गणना तो मु प्रथमे अनिल बाबू आपन जानिया पई चाहिबी ए जाति गणना कोन निहति जरूरी काहे कि जरूरी जाति के गणिबा कोन दरकार आमे जाति भित्तिरे काहे डिवाइड हो मु ब्राह्मण आपन कर्ण से आ गोटे जातिर काहे कि एगुडा दरकार प्रकृत रे जाति गणना एथमे दरकार जे समाज रे जो आर्थिक असमानता रही सामाजिक असमानता रही शैक्षिक असमानता रही तार दूरीकरण हो पार कहीं जाति जनगणना हेले किए केते परसेंटेज अछंती और तांकु जो संविधान कोन जानिया दरकार कहि दूची संविधान 16 जो कहला जे संख्यानुपातिक प्रतिनिधित्व कथा कहला तेणु किए को जातिर लोक मान अछन तांकर सामाजिक स्थिति कोन तांकर आर्थिक स्थिति कोन ताकु उद्धार करिकि तांकु संख्यानुपातिक प्रतिनिधित्व दवा कथा संविधान कहला एवं जो कथा आपण कहउछन जे राहुल गांधी उठेले कि अन्य उठेले
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଖ୍ୟାନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଥା କୁହାହେଲା ଯେ 16/4 ସେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଦେଶରେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ କାହାର କେତେ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଜାତି ହେଲେ ଧନୀ ଗୋଟେ ଜାତି ହେଲେ ଗରିବ ସମାଜ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ ସମାଜରେ କେବଳ କ୍ଲାସ ଭିତରେ କାଇଁ ଆମେ କହିବାନି ବିଜୁ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଗରିବର ଜାତି ନାହିଁ ଯିଏ ଗରିବ ସେ ଦଳିତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯିଏ ଗରିବ ସେ ଦଳିତ ସମାଜରେ କେବଳ ଗରିବୀ ଆଧାରରେ ଅସମାନତା ନାହିଁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଶୈକ୍ଷିକ ଅସମାନତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ଜର୍ଜ ଫ୍ଲଏଡ୍ ନାମକ ଜଣେ କଳା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପିଟି ମାରିଦେଉଥିବା ନେଇକି ସାରା ଦେଶରେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠି ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ଜାତି ନାଁରେ ଏଠି ନିକଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୋଲଗଡ଼ରେ ପ୍ରତାପ ସେଠୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାଳିସୀର ବେତ ଛୁଇଁ ଦେବାରୁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶାରେ ଟିଭି ମିଡିଆରେ ଡିବେଟ୍ ହେଲା ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା ଜଣେ କଳା ଲୋକକୁ ମାରିଦେବା ନେଇକି ସାରା ଆମେରିକା ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ହେଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଉଠିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜାତି ଆଧାରରେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଏ ଜାତି ଦେଖିକି ଏଠି ଟିଭି ଡିବେଟ୍ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଏଠି ଜାତି ଅଛି ମାନେ ଏଠି ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଅଛି ଜାତି ଅଛି ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ଅଛି ଜାତି ଅଛି ମାନେ ଏଠି ଶୈକ୍ଷିକ ଅସମାନତା ଅଛି ସେଇଟା ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କି ସମ୍ବିଧାନ 16/4 ଆଧାରରେ ସଂଖ୍ୟାନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଖାରବେଳ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଏ ବିଷୟରେ କଣ କୋଉ ବିଷୟରେ ଯେ ଜାତି କି ଗଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଜାତି ଗଣିଲେ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା ପଚାରୁଛି ଯେ ଜାତି ଗଣିଲେ କଣ ଏଇ ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜଣା ପଡିବ ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ କଣ ଜଣା ନାହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ସବୁ 3%। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ହରିଜନ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଅଛି ଯେ 17-22% ଅଛି 46% ସେଇ ଓବିସି ଅନୁସାରେ ଅଛି ରିଜର୍ଭେସନ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯଦି ପୁଣି ଗଣିବେ ଗଣିଲେ ଅଧିକାଟା କଣ ହବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଧିକା କଣ ବନିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଘ କେତେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତଥ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଏସିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ କହିଦଉଛି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତା ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ଦୟାକରି ସାର୍ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିବା କହିଦେଲେ ବୋଲି ଦଳିତ ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ସେଟା ମାୟାବର୍ତ୍ତୀ କହିଥିଲେ ବୋଲି ସେଟା ହେଲା ଆପଣ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନରେ କଣ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆପଣ ଯଦି ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଯଦି ହରିଜନ ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏସଏସଟି ପିଆରଟା କେସ୍ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ମାନହାନି କେସ୍ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଟା କଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ହରିଜନ ଶବ୍ଦ କହିବେ କହୁଛି ଆପଣ ଦୟାକରି କରନ୍ତୁ ଆମେ ଦୟା କରିକି ଆମେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବାରମ୍ବାର ସମ୍ବିଧାନ ମାନନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ହଁ ଯଦି ଏଠି ବାଘର ଗଣନା ହଉଛି ହାତୀର ଗଣନା ହଉଛି ତେଣୁ ଏଠି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଗଣନା କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଏଠି କହିବି ଜାତି ଜନଗଣନା ହେଲେ ଓବିସି ସମାଜ ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଭାଗ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କର ଯୋଉ 1931 ମସିହାର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଜନଗଣନା ଥିଲା ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ତା ଆଧାରରେ 52% ଶେଷ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଥିଲା ତାପରେ ଆଉ ଜାତି ଗଣନା ହେଇନି ତ ସେଠି ସେଇ ଅନୁସାରେ 50 ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଏ 52% ଯେହେତୁ ଓବିସି ସମାଜ ଅଛି ତାର ସର୍ବାଧିକ ଭାଗ ହଉଛନ୍ତି ପଛୁଆ ଭାଗ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଆସିଲା ତ ସେଠି 27% ରିଜର୍ଭେସନ କଥା କୁହାଗଲା କିନ୍ତୁ संविधान कौन 16/4 संख्यानुपातिक प्रतिनिधित्व जिसके जितने संख्या भारी उसके जितने भारी हिस्सेदारी 64 आगे लिखा है एडुकेट रिप्रेजेंटेशन कथा संख्यानुपातिक लिखा है जार जति संख्या सेति बांटी नबो एक्जेक्टली 16/4 आगे कहूची मु संख्यानुपातिक प्रतिनिधित्व संख्या आधार शब्द लिखा है संविधान एडुकेट अर्थ एडुकेट माने संख्या एडुकेट माने को दिया जीवो प्रतिनिधित्व कथा को एडुकेट रिप्रेजेंटेशन एटा पर सुप्रीम कोर्ट विचार करी कहले 50 मु कहूची आपण कंप्लीट करू कहले संख्या भितर जति जाति बांटी के नै जो एटा कहली नै अछि आपण टिके स्टडी कले बेटर हो जेतेबेले 16/4 आधार एटा कुआ गला ओबीसी समाज लोक माने जेतेबेले सर्वाधिक संख्यार लोक माने अछंती कि 27% सेठी को आधार दिया गला रिजर्वेशन जेति आपनकर इंदिरा सोहानी केस रे कुआ गला जे 50% एक्सीड करिवो नै रिजर्वेशन किंतु तमिलनाडु रे अधिका दिया जाउछ बिहार रे अधिका दिया जाउछ ओडिसा किंतु मात्र 11.25% दिया जाउछ 11 बिहार लास्ट ईयर लागू करा जे अपन तमिलनाडु रे 11.25% ओडिसा दिया जाउछ नै कोन सर 11.25% को आधार दिया जाति जनगणना हेले
जे देशर ओबीसी समाज लोक जो पछुआ वर्ग समाज लोक अच्छा जो मानसिकता भरी रही है एससी एसटी समाज लोक भाग नहीं जाऊँगी सेटा स्पष्ट हो प्रकृत में ओबीसी समाज भाग किए खाऊ एटा स्पष्ट हो आपण सर्वे होला पर जानि परिबे किए खाउचंती एटी आय संख्या केते एटी आईपीएस संख्या केते मो पर तथ्य अछि जे आज पर्यंत ओबीसी रो प्रोफेसर संख्या होची मात्र 4% एटा होची 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे मात्र 4% एटी एससी संख्या होची 7.5% जोटी कि आपन एसटी रो मात्र 1.64% एमाने टोटल एससी एसटी ओबीसी मान होचन मात्र 13% जोटी कि जनरल माने 87% प्रोफेसर पोस्ट नेछु एटा स्पष्ट होई जबो कि को केते संख्या नेछु तो जाति गणना हेले ए सब लाभ हबो खारबा ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ସିଏ ଗୋଟେ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ କହି ଦଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାଯାଉ ସିଏ ଏତେ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଓବିସି ସିଏ ତ ନିଜେ ଓବିସି ନୁହନ୍ତି ओबीसी नो ओबीसी में कथा कहबरे नहीं आपण संविधान अधिकार है जगह हमें आपण कोई भी कथा कहि परिबु ओके प्लीज ओबिसी हଉଛି ମୁଁ ହଉଛି ଖଣ୍ଡାୟତ ମୁଁ ହଉଛି ଓବିସି ତେଣୁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯୋଉ ଜାତିର ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ सेमिति को नियम आधार आपण ନିୟମ ନାହିଁ ଠିକ को नियम आधार कहू ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ କରିକି ଇଏ ଯୋଉ ବଡ ପାର୍ଟି କରିକି ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି यार ना मते भूल प्रमाण करंतु को कथा भूल कहछि एही शब्दटा भूल कहजिला मते ଏଇ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ जनजातिଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଆରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି ଘରୋଇ ଚାକିରିରେ ତ ସେ ସବୁ ଆରକ୍ଷଣ ନାହିଁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସିଂ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ନାଁରେ ଦିଅ ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଶିଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବୁ କାରଣ ଶିଳ୍ପଟା ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କେବଳ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଏଇ ଜାତି ନାଁରେ ଗୋଟେ ତଥାକଥିତ ଜାତି କେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହଉଛନ୍ତି ଏଏସ୍ ଗଭାଇ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ଗ ଏଇଟା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ଅଛି କାରଣ ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ଜନଜାତିର ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ରେ ଅଛି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ରହିଛି ତା ବାପ ବି ଥିଲା କି କେମିତି କଣ ଥିଲା ତେଣୁ ସିଏ କେମିତି ତଳେ ପଡିଗଲା ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର କଥା ଅଛି ସେମାନେ କିଏ ଭିକ ମାଗିକି ଖାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏକୁ ନ ଦିଆଯାଇକି ଯିଏ ଆଇଏଏସ୍ ଥିଲା ତାରି ପିଲାକୁ ଦିଆଯିବ ଏଟାକୁ ନିଜେ ଗଭାଇ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ କି ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अछि नै ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ବି ଭଲ କରିକି ଜାଣିନି ମୁଁ କୋଉ ଜାତି आपण जानना आ कहतले ओबीसी बोली କହୁଛି ପରା କାରଣ ମୁଁ ହଉଛି ଓଡିଶାରେ ପଛୁଆ ଜାତି ଖଣ୍ଡାୟତ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ तो स्टेट रे कोठा केवल खारबा पाइबे स्टेट रे पाइବେ अरे आउ केंद्र रो कोठा रे आपण ना ନାଇଁ हां दीटा अलग अलग कोठा ତେଣୁ କରିକି ଇଏ ହଉଛି ଗୁଡାଏ କନଫ୍ୟୁଜନ तो मते आउ गोटे क्वेश्चन खारबा जे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जातीयन भितरे गां रे अछि कि ना आपण बालेश्वर बोलुचंती ये ब्राह्मण ता घरे आमे अलगा अनुसूचित जाति वर्गर लोक अछंती से माने आसीबे ए डिस्क्रिमिनेशन ता बहुत जोर अछि जोति पई से माने आगु जाई परना ए सत्य कि मिछ ନାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନୁହେଁ କଥା ହଉଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ତଳେ ପଡିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆମେ ଯଦି କହିଯିବା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଯିବେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେଟା ହବନି ଯୋଉମାନେ ଏତେ ଏବେ डिस्क्रिमिनेशन अछि ना नाही ଅଛି बहुत जोर अछि ବହୁତ ଜୋରରେ ନାହିଁ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉ ଭୋଟ ଦାନର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ତା ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ମାନେ ବହୁ से ପରିମାଣ जो जाति रो होंतरा ସେ ଯୋଉ ଜାତିର ହୁଅନ୍ତୁ ନା वोट अछि माने नेता जी ଅଛି କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ ଆଉ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ
ଅନୁସୂଚିତ जनजातिर ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଖଣ୍ଡିଏ ବସ। ତେଣୁ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆପଣ- ସମସ୍ତେ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଯାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଇପାରିବେ। ଯାଇପାରିବେ, ସବୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ। ସ୍କୁଲ ରେ ପଢି ପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି କମନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସମସ୍ତେ enjoy ଅଛି କରିବେ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଟିକେ ତଳ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ବେଶୀ ସୁବିଧା ଦଉଛନ୍ତି। ଓକେ ଲିଟୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଜାତୀୟର ଭାବ ଅଛି କି ଯାହା ଥିଲା ଆଗେ? एकदम अच्छी ओडिशा रे एनसीआरबी डाटा आधार प्रायतः 57% एट्रोसिटी बढ़ी सरकारी डाटा आमर डाटा ଜାତିର ସେ ନିଚ ଜାତିର ବୋଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି। निश्चिंत कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज प्रतिदिन होची ताहा आमे मनरू कहूना ता सरकारी डाटा कहूचे एपरी जमती अनिल भाई कहते बेत छुई देवा कथा एबे 2 दिन तले खुंटुणी थाना अंचल रे कलश यात्रा रे जने वयस्क लोक भाग नवा कथा आसले बोली गोड़े गोड़े बजार रे हाणी पकेले पुरी जिल्लार तमाम अंचल रे आज जाति भित्तिक कथा बड़ पत्र होती आज छुआ छुआ कथा बड़ एवं ना नेबी नहीं एई भुवनेश्वर ओल्ड टाउन अंचल रे जड़े एम्स रे चाकरी करिथिबा नर्स महिला जाति जानी गला परे गोटे दिन घर खाली करिया पई मध्य विवश कर दिया जायछि जाति एकदम अछि एई भुवनेश्वर पुरी जीवा बाईपास रोड रे चारिटा सरकारी पैसा रे मसानी हे जागा जाति केमति नहीं आज्ञा ଚାରିଟା ମଶାଣି ହେଇଛି चारिटा मसानी हे देखै देबो तदंत हेले ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ निश्चिंत निश्चिंत एसी वर्गों पई अलगा ओबीसी वर्गों पई अलगा साधारण वर्गों पई अलगा କଣ କୋଟା ଭିତରେ ମଶାଣି ବି ହେଇଛି निश्चिंत आज्ञा एटा तदंत कर जो आपनकर आज न्यूज रूम माध्यम रे ये राज्य रे जाति भित्तिक भेदभाव एकदम बढ़ीची एवं हेची ତ एवं ଆପଣ पूर्व ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଲିଟୁ ବାବୁ ଯେ ଜାତି ଆଣ ଭାବ ଥିବା ଯୋଗୁ ଦଳିତ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ରେ ପଢିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମନା କରିଛି କଲେଜ ରେ ପଢିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମନା କରିଛି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଚାକିରିକୁ ଯାଇପାରିବେ ଯେକୌଣସି ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଜାତି ଯୋଗୁ ମୁଁ ପଛରେ ରହିବି नो नो निश्चिंत आज्ञा संविधान ମନେକର ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ କହୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ଗୋଟେ ଆପଣ କଣ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେଇ ଜାତିର नो नो ନୁହନ୍ତି आपण सर आमर विवाद बारंबार जोटा कहउचंदे आपण माने आमर विवाद कोनोसी निर्दिष्ट वर्ग विरुद्ध रे नाही ହଁ। ब्राह्मणवादी व्यवस्था विरुद्ध रे आमर प्रश्न ନାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ହେଇଥାନ୍ତେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଣ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତେ नहीं उपरକୁ उठिबा तळକୁ खसिबा ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ତରଣ କେବଳ ଜାତି ଭିତ୍ତିରେ ହଉଛି କି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ହେଇଥିବାରୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଜଣେ ଛୋଟ ଜାତିର ହେଇଥିବାରୁ ତଳେ ରହୁଛି ଆଜିର ଦିନରେ ଜାତି ବଡ ହେଇଥିବାରୁ ମଣିଷ ବଡ ହଉଛି ଏଇଟା ଆଜିର ଦିନରେ ସତ୍ୟ ଜାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ ଆସନ୍ତୁ, କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍। ଆପଣ ସାରା ଓଡିଶା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜାତି ବଡ ଯୋଗୁ ଲୋକ ବଡ ଜାତି ଛୋଟ ଯୋଗୁ ଲୋକ ଛୋଟ ଏଇଟା ଅଛି କି ଆଜିର ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି 100% ଯେମିତି ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାନ୍ତୁ 100% ଜାତି ଅଛି ବଡ ଥିବାରୁ ଲୋକ ବଡ ହେଇଗଲେ ଜାତି ଛୋଟ ଥିବାରୁ नहीं ଛୋଟ ହେଇଗଲେ। 100% अच्छी सरकारी स्तर रे किसी ना ना समस्त सम्मान रही आजिका दिन रे सरकारी स्तर रे चाकरी करथिया बाबू माने मध्यम कहउचंती हमर उच्च पदस्थ अधिकारी आम सहित बसी खाती नहीं मु कहू नहीं 100% जगह होची 2% 5% 10% निश्चिंत जाति नारे आमे 500 वर्ष धरि शोषण के आस्तलु आज मध्य शोषण र शिकार होछु नहीं मु केवल ଏଇଟା ଅନିଲ ହଁ କହିବି ହଁ ଜାତି ଛୋଟ ଯୋଗୁ ମଣିଷ ଛୋଟ ବଡ ଯୋଗୁ ମଣିଷ ବଡ ଆଜି ଯୋଉ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଯୋଉ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କଣ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ କଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଠିକ କରାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଛି କାରଣ ସେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ସିଏ ଯଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇନଥାନ୍ତେ ବରଂ ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗର ଲୋକ ହେଇଥିବା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ମହାନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଜାତି ଏଇଟା ଜାତି ଯୋଗେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ପଦବୀ ରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଜାତି ଭିତରେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଆଚ୍ଛା ଆପରେ ଚାହିଁବି ତାପରେ ଆଜି ସାରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ହଁ, ସେ ବାକ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହୁଁ।
कहीं राष्ट्रपति सी ये मुझे सांगे नहीं वाजपेयी सांगे देखा कर से फोटो भी अच्छी सी हेले कारण सी अनुसूचित जनजाति ठीक है जेटा कि भूल कथा नहीं जे महात्मा गांधी कहते जे जो दिन जड़े दलित संप्रदायर अनुसूचित जाति जनजातिर महिला जितेबाला भारतर सर्वोच्च पद रतबले ये देश में गणतंत्र प्रतिष्ठित है कही ना जानते ठीक भूल जाति गणना हम बर्तमान दरकार आउरी लोक पछरे अछन नाई नाई जाति गणना हेले कौन हम आपन कहउचंती जे तापरे सुडो दाबी उठिबो जे जो जातिर एतिक लोक सेतिक हां किंतु सुप्रीम कोर्ट तो भाग सेतिक सुप्रीम कोर्ट तो कहछि जे 50% रो अधिक होई परिबो पार्लियामेंट रे आईन आसीबो पुनी परिवर्तन हो पार्लियामेंट रे एनजेएसी लाइन आसी नथले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी सर्वसम्मत क्रमे पास हेतला नै मते को सुप्रीम कोर्ट माने ताको फिर सुप्रीम कोर्ट काट देला नै आ यही धरणर नाना प्रकार विभिन्न राज्य मानकरे जाट मानक पई रिजर्वेशन दिया हेतला मराठा मानक पई महाराष्ट्र रे दिया हेतला विभिन्न प्रकार गुज्जर मानक पई दिया हेतला विभिन्न धरणर वर्गर लोकक पई अलग अलग एबे भी मुसलमान को पई 5% रिजर्वेशन कर किंतु सेटा होचे सब से 50% भितर 50% क्रॉस कर परिबो सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर तेणु वर्तमान जेते जहा कहिले भी सुप्रीम कोर्ट जेतोले मानिबो आपण कोन करिवे हां अनिल नहीं दु तीनटा कथा आसिला एठी जे 50% एक्सेप्ट करबनी बोली कुआ गला जे का सेंसस हला आ बढ़ी परिबो कि नाही से ऊपर प्रश्न आछ तो ईडब्ल्यूएस 10% आसिला मते कोन ईडब्ल्यूएस 10% लागू हला बळे सेटा 50% क्रॉस कला कि नाही ना करि नै एवं सेटा होची सेही जनरल कास्ट भितरु सेटा कहबे आपण समर कहबे 50% क्रॉस करछि आपण करि नाही आज्ञा आपण से 50 10% ईडब्ल्यू हला परे 50% एक्सेप्ट करछि तमिलनाडु मते 50% एक्सेप्ट करछि एवं तांका क्वेश्चन थिला आपण से विषय क्वेश्चन थिला से विषय जुक्ति करबा टॉपिक पर ना जुक्ति नुहे हमर सबले कहिले मोहन माझी तळे मुख्यमंत्री पद रे बसला परे तांको जो अपर कास्ट लोक जो तांकर कर्मचारी अछन तांको सम्मान होछि मते कोन जितन मांझी एतबळे थिले मुख्यमंत्री बिहार से गोटे सरकारी कार्यक्रम रे मंदिर को जाउछंती मंदिर फेरला पर अपवित्र हे जायछि बोल ताकू होम यज्ञ करी पवित्र करा गला एटा मु कोन अपन नेशनल मीडिया रे चर्चा हला डिबेट हला एबे भी डिबेट आपनकर अवेलेबल थिबा ना ये एतबळे ता अर्थ जोटी संविधान संविधान आधार एतबळे संग्राम माजी आपण कहया पे देबे ना नहीं देबे ना के हां जेतबळे संविधान आधार जोटी चालू सब किछि सेठी समानतार कथा आसुची एवं समानतार अधिकार दबे बाध्य मंदिर जेतु धर्म आधार चलछि तेणु जेतेबळे जितन मांझींकर जाति सेठी देखाला तांको एठी असमानता करा गला आमे करिया चाहू ओडिसा रे आज पर्यंत चीफ सेक्रेटरी एवं डीजीपी पदवी एससी एसटी वर्गर बनि नाहंती एवं पुरी रे एसपी एवं कलेक्टर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल लोक आज पर्यंत हेना जेतु मंदिर प्रशासन दायित्वटा एसपी एवं कलेक्टर था कि आज पर्यंत सेठी बनि ना एटा तो कास्ट आमे कहि परबा आठु बड़ कथा कास्ट आ पर चर्चा हो आमे तो चाहू डिबेट हो या पर काहे कि आज पर्यंत संविधान प्रणयन परठारु आज पर्यंत काहे कि एसपी कलेक्टर जे पुरी रे एससी एसटी वर्ग बनि ना जाति गणना हेले कोन एससी एसटी कलेक्टर हमरो जाति गणना पूर्वरु मोद आमे स्पष्ट करिचु जाति जनगणना हेले जो माने जाति नारे अत्याचार होउचंती जाति नारे पछाई अछंती से माने तांकर परसेंटेज जो आडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन पाइबे संख्यानुपातिक प्रतिनिधित्व पाइबे ओके एवं आ गोटे जो सारंकर गोटे कथा थिला सार जो कहिले जे मन नेशनल लेवल रे मु मोर दिल्ली रे होउछ मो जाति अलगा किंतु एठी होउची मु ओबीसी रे ना मु कहया का चाहे जो आपण कास्ट सर्टिफिकेट बाहर करछंती ओडिसा रे बाहर करछन तहसील बाहर करछन ओडिसा सरकार आपन दउची से कास्ट सर्टिफिकेट आपण दिल्ली रे काम करिवो आपनकर नागालैंड रे काम करिवो बुझाइ दउ सबटी काम दी प्रकार रो ओबीसी लिस्ट अछि क्लियर करो गोटे होउची सेंट्रल लिस्ट गोटे होउची स्टेट लिस्ट मुटे क्लियर जो माने स्टेट टिके सर जो कास्ट आपण गोटे पाइबे सेतिरे आपनकर जेहेतु आपनको अदर बैकवर्ड क्लासेस सर्टिफिकेट मिलिला आपण से सेंट्रल रे मदो चाकरी पे अप्लाई करि परिबे एवं आपण स्टेट मदो पाइबे जदी एथरे हम भूल आपण प्रमाण कर देबे आपनको जहां में आपनको हमको दंड दबार अछि हम पाइ पे प्रस्तुत अछि आपण करिवे कि मो कहूछ कारण मु निजे सेंट्रल सर्विस रे फेल आईएएस परीक्षा रे मु आपण देई नथिबे कि मु देइछि मु पाइछि मध्ये एवं मते जनरल कैटेगरी रे नियाइछि
ମତେ ଓବିସି ଫେରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେରେ ଫେରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି ପରା ଯେ ମତେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ ନିଆଗଲା ମତେ ଓବିସି ରେଭିନ୍ୟू ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ହଉ କି ରେଭିନ୍ୟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସହିତ ବୈଠକ ହଉ ଜଣା ପଡିବ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କଣ ଅଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ର ରେଲୱେ ର ଚାକିରି ପାଇଁ ଲୋକ ପାଇଲଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ମତେ ଏଇ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ହୁଏ ମୁଁ ଏଠି ଓଡିଶାରେ ମତେ ଏଏସଓ ପାଇଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଦେଇଛି ମତେ ଏଇ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ହୁଏ ସାର୍ କେମିତି ଦିଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ହେଲା ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମୋର ନୁହେଁ ଦିଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନୁହେଁ ମତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଉନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦବନି ଓଡିଶାର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦବ ଆରେ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଦବ ସରକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓଡିଶା ରେଭିନ୍ୟୁ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଲିକାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ଓବିସି ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଓବିସି ସେଠି କିଛି ରାଇଟ୍ नो नो କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେମିତି ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦବ ମତେ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି जो माने सेंट्रल लिस्ट रे रहिबे सेमानक पाई रूल टिके स्ट्रिक्ट अछि सर ओडिसा रे जो माने ओटीएसी दी प्रकार ओटीएसी का कास्ट कहउछु सर एटा केମିତି आज प्रथम थर पे हम देखुछु ए कथाटा सुनिया पे पाउ ना आपण गूगल करंतु ना ना हमें गूगल नहीं सर हमें लॉ एबडी कथा बडा ओके ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ 2025 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଇ ବି କହିଲେ ଯେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ର ଆଉ ମତେ ଲାଗୁନି ଆମ ଭିତରୁ କେହି କମ କାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କଥା କହୁଛୁ ଏଆଇ ର ଜମାନାରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉନୁ ଅନ୍ୟଥା ଆମେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କଥା ଯେ ଇକୋନୋମି ସ୍ତରରେ ଆମେ କେମିତି ଆସିବା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଛୁଆ ଅଛୁଆ ଭେଦଭାବ ୟାକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବା ଦରକାର ନା କି କୋଟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଜାତି ଇଏ ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସେଇ ପଛକୁ ଫେରିଗଲେ 2005 ଇଏ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଲି ମତେ ଲାଗୁନି ओके आउर गोटे पॉइंट से चीफ सेक्रेटरी कथा कहउछो जे चीफ सेक्रेटरी एपर्यंत केही अनुसूचित जाति बा जनजाति रहे चीफ सेक्रेटरी पद ପାଇଁ କୌଣସି କୋଟା ନାହିଁ ଟିକେ पैसा ତାପରେ କଣ ଆପଣ କହିବେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଟା ଆଣନ୍ତି ବୋଲି ଫେର ମୁଁ ତ କାରଣ ମୁଁ ସେଠୁ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କେହି ସେଠୁ ଆସିନା ସେଇ ଧରଣର ଚାକିରିରୁ ଆସିନା କଥା ହଉଛି ଯେ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ रैंक अनुसार चीफ सेक्रेटरी बचा जाए चीफ सेक्रेटरी पदरे ये उपेंद्र बेहेराଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା उपेंद्र बेहेराଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା ଆଜିର ଦିନରେ ଅରୁଣ ରାୟଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା ଅରୁଣ ରାୟଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା ମତେ କୋଣାନ୍ତୁ ୱାଇବି ପ୍ରେମର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମାନେ ସିନିୟର ଥିଲେ ଯୋମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ସେମାନେ କାହିଁକି ହେଲେ ନାହିଁ ଡିଜିପି ଆଜ୍ଞା उपेंद्र बेहेराଙ୍କ କଥା ସିଏମ ମୋ ସାଙ୍ଗ नो नो ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଯେ ସେ ଏବେ ନାହିଁ ଏଇଟା କୋଣ ଲ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଲ ଆଧାରରେ କାହିଁକି ମୁଁ କହିସାରେ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଓବିସି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓବିସି ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିହାତି ଆପଣ ବିରୋଧ କରିବୁ ମୁଁ କାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓବିସି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସେଠିକି ଅଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କେତେ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଙ୍କ କୋଉଠି ଥିଲା रैंक आधार का चीफ सेक्रेटरी हुए रैंक आधार चीफ सेक्रेटरी हुए से सीनियरिटी दृष्टिकोण हुए से ना सीनियरिटी दृष्टिकोण आतले वाईबी फरेन ने तले को आधार लागे रैंक रु आगे एटा आपण ग्रहण करछन आगे रैंक माने रैंक आधार रे चीफ सेक्रेटरी हुए कॉलेज कलेक्टर मते कोनंती जे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर टिके मो आंसर दियंतु जे वर्तमान प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेचंती जे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेचंती आजिर दिन रे जे शेड्यूल कास्ट पावर सेमानकर कोन योग्यता नाही एसपी कलेक्टर हो पाई कि जो पुरी डिस्ट्रिक्ट रो मते जे कहंतु मु कहि दोछि आपन चीफ सेक्रेटरी पदवी कथा आपण उठैथिले डीजी पदवी कथा उठैथिले मने कर 4 रु 5 जण ऑफिसर अछंती समस्तंकर सीनियरिटी समान से क्षेत्र रे सरकारकर पाखरे डिस्क्रिप्शन होउची से जाहाकू बेस्ट भाबिबे ताकू ही चीफ सेक्रेटरी सेट तो सर प्रश्न चलो आपण जेहेतु कास्ट आधार रे एटी बछा जाउ सुनतु उपेंद्र बेहेराଙ୍କର ସମସ୍ତ एबिलिटी थाई कि मध्ये ताकू सेट करागला नाही बहुत लोक आज्ञा बहुत एससी एसटी रो ऑफिसर अछन जो माने बहुत उपरू करछन विष्णु सेठी ओडिशा सरकारଙ୍କର बहुत बड़ बड़ पदवी रे नथिले अच्छा आपण को कोना बड़ पदवी माने अन्य माने जो पदवी थिले आपण कोनाती जणे आपण कहले जणे महिला ए पर्यंत काहे कि चीफ सेक्रेटरी ना से प्रश्न मते पचरा दरकार खाली पुरी रे मध्ये महिला जणे एसएसटी सॉरी एसएसटी सहित महिला मध्ये एसपी कलेक्टर हे ना अच्छा आपण महिला माने मध्ये हे ना हम प्रश्न दोछु से ऊपर आपण तालिका चाहुचंती कि जे चीफ सेक्रेटरी माने अनुसूचित जातिर
केमिति अन्य राज्य मानकर हेचंती मु आपन गाणी देखि अन्य राज्य रे हवा ଯଦି तो अलग ଆମର क्वेश्चन हूँ सर जेहेतु आप ତା ମାନେ- मोहन माझी को कथा उठेइले जे सीए नहीं नहीं आपण जणे- मते ए प्रश्न उत्तर नो आपण आपण देखिबे अन्य राज्य केते आपण मते कोनाती एसी कर संख्या केते आगे फेर संख्या फेर केମିତି संख्या ନୁହେଁ सर एठी संख्यानुपात प्रतिनिधित्व हम तो डिमांड को संख्यानुपात आपण प्रतिनिधित्व सुनतो आमे कहूछु आज्ञा अनुसूचित जाति मानकर संख्या बहुत बेसी 37.केते% अनुसूचित ना कार- सॉरी सॉरी मो भूल कर 25% कार नो नो आप बुझिबे आप क्लियर हुआ आप जानि ना आपण जानि ना डाटा डाटा नहीं आपका डाटा नहीं मौजूद नहीं सर 17% एससी हाँ। 22% होचंदी ट्राइबल सर आउ ता भितरे पाखापाखि 46 की हाँ ये 48% बेसी की सब प्राय हम्म। प्राय 40% भली अनुसूचित जाति जनजाति ओडिशा हाँ एटा होची भारत वर्ष रे गोटे बहुत बड़ संख्या बहुत क्वचित राज्य अछि जो राज्य मानकर अनुसूचित जाति जनजाति संख्या एते बेसी तेणु से दृष्टि नो नो आज जदि मोहन माझी को मुख्यमंत्री कराए ठीक कराए एते किसी भूल नहीं हाँ किंतु ये जो चीफ सेक्रेटरी टा से पदटा बा डीजी से गुड़िक को जातिर किए से अनुसार दिया जाए ना आ जदि आपण आ दिया जिबा उचित कि नुहे उचित से नुहे तांकर प्रश्न होची जे जणे हेले एससी एसटी कोन कॉम्पिटेंट हेले नहीं चीफ सेक्रेटरी होबा पई कॉम्पिटेंट नुहे स्वाधीनता रे एते वर्ष परे ओडिसा रे काहे कि जणे हेले एससी कम्युनिटी होई पाले मु आपन कहली मु आपन गोटे डाटा दवा ଟିକେ ଖାଲି सुन रोक। सुन अन्य राज्य मानकर मु आपन मानी तालिका देबी ना ओडिसा कथा पड़ी ना शुणु आप अन्य राज्य मानकर एठी से तो अन्य राज्य रे तार कोन जाति भाव नाही सेठी केमती अनुसूचित जाति बा जनजाति रो लोक को चीफ को स्टेट सेक्रेटरी रेजन आज्ञा को स्टेट ମୁଁ रेजन କହୁଛି, ଆପଣ କହିବେ। को स्टेट रेजन वो शुणु को स्टेट रेजन मोर आपण मु तो जान नथली एठी ए विषय आपण पचारिए बोली आपण गोटे काम करंतु काली के आसंतो काली की मु से तालिका आडी आपको देबे आपनकर हम करे ना, के ना, ओडिसा रे आपण राज्य करबा कहले ना, ना। री एम करछडी नाही आपण राज्य छंत हां ग्रहण कले हाँ। तापर आपण एठी आपनकर आपनकर आमे भूल स्वीकार आमे तथ्य करिए। दउछु कुहतु, कुहतु। जे कुहतु मते। ना, आज ना, पर्यंत फेर एससी एवं फेर एसटी को जानतु मानकर नहीं। एम्प्लॉयज फेर मानकर को डाटा जानतु नहीं। विधानसभा फेर डाटा आई। होची ग्रुप ए रे आसिकी कहला टोटल बेलକୁ होची देखला बेलକୁ फेर 24599 मुआ कहली काली मु आनी के आपण को देखि मुआ कहली काली तो आमे जाउछु हाँ, बंडा कहलिबे। जाउछु काली आस परिबुनी ना आपण कोउ दिन आसबे जो दिन मोर फोन नंबर नियंतु हाँ, निश्चित आमे आमे राज्य अछु केतेटा 50 मसा आज पर्यंत केते परसेंट फेर आसराडी केतेटा कोन आपण आबं मु ना ना आपण आपण लॉजिकली तर्क कले भलो लागो मु कहूची सेमिति तर्क हुएन कहूची जे चीफ सेक्रेटरी डीजी पद पाई नाही जे एतिकी परसेंट ना हमें रिजर्वेशन आमे कथा तो जाऊ କଥା कहून हमें रिजर्वेशन रिजर्वेशन अछि बोल तो एसी जो माने आईएएस आईपीएस होउछ न बिल्कुल हेबे नै आमे से କଥା कहूछु कारण आपण पर तथ्य आमे जानि के आसु आमे टिके कहि दंतु एडा होउची ओडिसा विधानसभा तथ्य ग्रुप ए रे टोटल होउची अफसर संख्या होउची 24599 सेतु एसी होउछन मात्र 1696 जाउची 6.9% जोडी हमर रिजर्वेशन अछि 15% अछि रिजर्वेशन 16.6% रिजर्वेशन जेटा 30.7% एससी एसटी कर अछि चिंता करंतु जोटी के एसटी होछन मात्र 1738 जोटा 7.07% चिंता करू जो 23% रिजर्वेशन अछि पाखा 23% रिजर्वेशन अछि मात्र 7% होछन ग्रुप ए रे जोटी की एससी बीसी 1302 एवं ओबीसी 735 चिंता कर ग्रुप ए जोटी की एटी जदी एमान कोसन एसएसटी सब रिजर्वेशन ए होछन एटी आपण संख्या दउछ ग्रुप बी रे 98862 टोटल रु 8098 मात्र 8.19% होची एससी 7.81% हिसाब 7721 होची एसटी एवं 9963 सीबीसी एवं 5764 एई हिसाब रे आपण कहि दउची ग्रुप डी रे ग्रुप डी जोना स्वीपर हेबे कोन आपण मोर मु कहि दउची ग्रुप डी कहिसला हम पॉइंट आपण कहउछन आपण 38566 टोटल चाकरी झाड़ू मारिबा ये मारिबा एठी भी मध्ये हम पाकर मेरिट नाही बेले माने एसएसपी चाकरी देना 4621 11.98% मात्र चाकरी देइचंती एवं एसटी 3602 9.34% एवं एससीबीसी 4208 3719 होची ओबीसी मात्र ग्रुप डी रे जोट भी हमर एठी मध्ये 100% जो सीट फिल अप हे नाही मात्र 11.98% फिल अप हेची काहे कहउछ ना जदी रिजर्वेशन थाई को मध्ये एती फिल अप हेची जदी रिजर्वेशन न थांता तो चीफ सेक्रेटरी बहुत बड़ कथा गेला डीजीपी बहुत बड़ कथा गेला आपण चाकरी पियन चाकरी मध्ये दबा पे आपण नाराज हेबे
जेतु एटी ग्रुप डी रे मध्ये आपनकर एटी फिलअप हे नाही आज पर्यंत तो ସେଥିପାଇଁ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଏସସି एसटी ମାନଙ୍କୁ କେହି ଆଗକୁ ଛାଡୁନା बिल्कुल ନା ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ बिल्कुल आपण कोन स्वीपर पे कोन मेरिट आवश्यकता अछि सर गोटे पियन चेक पे को मेरिट आवश्यकता अछि जो बैंक आज पर्यंत फिलअप हे नाही 100% फिलअप हे पला ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏससी एसटी ନେଇଯିବେ ଆଉ କେହି ପିଅନ ଚାକିରି କରିପାରିବେନି कि एससी माने तो एटा तो एससी माने परसेंटेज एससी ଆମେ एससी ମୋ 17% हां ଆପଣ 17% पाइनाନ୍ତି कोन 17% आपण देखु नांती तथ्य କେତେଟା ଥିଲେ ତା ଭିତରୁ आपको ग्रुप ए रु ग्रुप डी पर्यंत देखुछ आज्ञा एटा मु कोन विधानसभा रिपोर्ट एठी देखନ୍ତୁ ଅନେକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅଛି ମୋଟେ ପୂରଣ ହେଇନି କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ସିଟ୍ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକମାନେ ନେତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମୋର ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ତତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଡି ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ଚାକିରି ଦେଇ ଦିଆ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଅନିୟମିତତା କରୁଛନ୍ତି ମେରିଟ ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନିୟମିତତା କରିବେ ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରେକର୍ଡ କରା ଯାଉ ଆମେ ଏଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଓଡିଶାବାସୀ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଏଠି ଯେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଚାକିରି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମେରିଟ ରେ ଯୋଉ କଥା ଉଠଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେ ମେରିଟ ଆଧାରରେ ଏଠି ଚାକିରି ପାଆନ୍ତିନି ବୋଲି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ପଟେ ମେରିଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛନ୍ତି ଟିକେ ସାରି ଦିଆ ତେଣୁ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡିକ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛି ସେଗୁଡାକ ଅନାବଶ୍ୟକ କେବଳ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ସିଟ୍ ଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅନାବଶ୍ୟକ ତାକୁ ପୂରଣ ହଉନାହିଁ ତ ମତେ ଏ ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଗ୍ରୁପ ଏ ଗ୍ରୁପ ବି ଅନାବଶ୍ୟକ ମୋର ଯୋଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଲା ଖାରବେଳ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜାତି ମୁଁ ଯାହା ରିପିଟ କରିବାକୁ ଜାତି ଛୋଟ ଯୋଗୁ ଜଣେ ଚାକିରିରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପାଇପାରୁନି କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଛୋଟ ଜାତିର ନିଚ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛାଡୁନୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି କି ଦଳିତ ସମାଜ ନାଇଁ କଥାଟି ହଉଛି ଏକ ତ ହେଲା ଆରକ୍ଷଣ ଯେତିକି ଅଛି ସେମାନେ ପାଇବେ ତାକୁ ଆଉ କେହି ନେଇପାରିବେନି ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେହେତୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତଳେ ପଡିକି ରହିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ତ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସରେ ଯାହାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଏକ୍ସରେ ହବା ଦରକାର ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କୋଉ ଜାତିରେ କେତେ ଲୋକ ରହିଲେ କି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସେନ୍ସସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଇଏ ଶୁଣ ଆଉ ମୋଦି ବି ସେଥିରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଥିରେ କଣ ସେ କିଛି ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କୋଉ ଜାତିର ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ୟୁନିୟନ କ୍ୟାବିନେଟ କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ କହିଲେ ଆମେ କାହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବୁ ଏ ଗଣନା ହଉ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ତାପରେ ସେ ଗଣନା ହେଲେ କଣ ହବ ସେଠୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଆମର ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାଢିଦବ କାଢି ଦେଇଛି यही ହିଁ ହବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଷ କାହିଁକି ଆମେ ନବୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାଢିଦେଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଲିଟୁ ବାବୁ ଜାତି ଗଣନା ହେଲେ କଣ ଲାଭ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦଳିତ ସମାଜ ପଛରେ ଆହୁରି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଯୋଉ କଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ବର୍ଗ ବଞ୍ଚି ଶୋଷିତ ବିଶ୍ୱଚିତ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ए जमानारे पहुंचला परे मध्य आम मानकर स्थिति पहुंची आमे जदी जाति भिन्न कथा कहबा निश्चित भाबे हिसाब रे आमे कहबे जे आमे आगु को लॉजिकली मनुष्यर जाति को परिचय जेतेबेले निश्चित भाबे अमेरिका एवं ब्रिटेन भली बड़ बड़ देश रे जाति को नै डिबेट होतबो जाति को सेठी आवश्यकता नहीं सबुठी किंतु भारत कथा को किंतु भारत वर्ष रे जाति समस्या एते उत्कट स्थिति रे पहुंची जमती बेरोजगारी कथा उत्कट अच्छी जाति कथा आहरी उत्कट अच्छी सरकारी डाटा कहूँ आमे जेतु ए राज्य रे आम घर बा आमे ओडिसा रो पुओ हिसाब रे बा ओडिया पुओ हिसाब रे आमे विगत दिन रे जातिगत अत्याचार शिकार हेजु एवं एबे मध्ये जातिगत अछि जोटा कि बाधक होउची एवं जातिगत जनगणना ले आहरी स्पष्ट होबा सहित चित्र स्पष्ट होबा सहित आम संख्यानुपातिक व्यवस्था जो अच्छी संवैधानिक व्यवस्था ता मते प्रतिफलित हो ता मते स्पष्ट हो तो भोट राजनीति रे जाति होची वर्तमान सबुठार बड़ अस्त्र जहां को राहुल गांधी अस्त्र करुतिले
ताकू बर्तमान भारतीय जनता पार्टी गोटे अस्त्र बढ़ेला आउ प्रसंग को छड़े नेला राहुल गांधी प्रसंग कांग्रेस प्रसंग बीजेपी प्रसंग होगला आमे जानी पारुनु जे प्रकृत रे हिंदुस्तान रो केमती गोटे एक्सरे हेकि जना पड़ जिवो आ ता फल रे कोन लाभ हबो तार लाभ कोन हबो ता आगु को जानिबा किंतु क्षति या हबो जे हठात ओडिसा रो भारत वर्ष लोक सचेतन हे जिवे जे मोर गोटे परिचय अछि मोर गोटे सांगिया अछि मु मनोरंजन मिश्र होउची मोर परिचय खारबळ स्वाईंकर परिचय होउची स्वाई आपणकर परिचय होउची एक्स तांकर परिचय होउची वाई तो आमे जाति भितरे पुणी थे बांटी हे गलु आउ सेही दिन भल दिन आसीबो जो दिन दलित समाज मत ता जाति के नै गर्व करिवो मु सेठी हेले भी मु कहबी गर्वर सहित मु सेठी एथि पई दरकार मानसिक दृढ़ता आउ एथि पई दरकार अर्थनीतिक बड़ इंटरवेंशन इकोनॉमिक इंटरवेंशन जो दिन हबो जो दिन दलित समाज रा गोटे पिला भल चाकरी टे करिवो भल रोजगार टे पाइबो गोटे भल व्यवसाय करि पारिबो तार आउ से सांगिया संगे किछि संपर्क रहिबो ना तेणु जाति राजनीति रे पसी आमे समाज रा गोटे वर्ग आउ गोटे वर्ग भितरे लड़िबा अपेक्षा जहाँ बिजू बाबू कहते मु भावुची वर्तमान सुधा रेलिवेंट गरीबर जाति ना आमे कास्ट लेस करवा आउ गोटे क्लास भितरे डिवाइड जो चली ब्रिज करवा गोटे श्रेणी होचंती धनिक श्रेणी आउ गोटे श्रेणी होचंती अंडर प्रिविलेज गरीब श्रेणी जी रही था ना कहीं सी समान सुविधा सुजोग पातु आउ आंबेडकर जहाँ कहते जे जाति विहीन समाज पाई आमर प्रचेष्टा जारी रह बहुत धन्यवाद समस्त को आज कार्यक्रम में भाग लेने